अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के बोर्ड बाज़ार में। बोर्ड बाज़ार में ये यूनिवर्सिटी रोड है और यूनिवर्सिटी रोड में बोर्ड बाज़ार के करीब ही यहाँ पे एक कैफ़े बनाई गई है। अमूमन हम जब भी कैफ़े का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में चाय, पराठे, ये चीज़ें जहन में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे बोक एंड चाय के नाम से एक कैफ़े बनाई गई है जो सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में वाहिद कैफ़े है जहाँ पे आपको किताब बीनी के साथ साथ गर्म चाय भी पेश की जाती है। हम अगर बात करें जो किताबों के शौकीन हजरात होते हैं तो यहाँ पे पेशावर में मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी सर्कल्स होती है, लाइब्रेरियाँ होती है, तो वहाँ पे लोग स्टडी करते हैं, फ्रेंड्स जाते हैं, फ्रेंड्स चल कर बनाते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे पेशावर में एक ऐसे भी वाहिद कैफ़े है जहाँ पे आपको किताब बीनी के साथ साथ गर्म चाय भी पेश की जाती है। यहाँ पे इस लाइब्रेरी में हज़ारों किस्म की किताबें मौजूद है। लोग पेशावर और दूसरी सिटीज़ से यहाँ पे आते हैं, स्टडी सर्कल्स बनाते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स एंजॉय के साथ करने के साथ साथ गर्म पराठों और गर्मा गर्म कड़कदार चाय उसी भी एंजॉय होते हैं। हम कैफ़े के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो कैफ़े के ओनर है उनसे पूछ लेते हैं कि उनके जहन में ये आइडिया किस तरह के आया और इनके साथ किस किस तरह की किस्म की किताबें मिलती है और उन्हों जो कस्टमर हजरात है, जो स्टूडेंट हजरात है, उनकी जानिब से किस तरह पजीराई मिल रही है। तो हमारे साथ रहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बुक एंड चाय कैफ़े के अंदर पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारे साथ इस कैफ़े के मैनेजर साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई, सबसे पहले अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद है और मैं एज अ मैनेजर बुक्स एंड चाय में काम करता हूँ। अच्छा हामिद साहब, ये बताएं, यहाँ पे पेशावर में फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप लोग ये आइडिया लेकर आए, किस तरह जहन में आप लोग के जहन में ये आइडिया आया? ये हमारे ऑनर जो हैं हसन बशीर साहब, वो मतलब बाहर गए थे तो वहाँ से ये आइडिया लेके आए कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि इस तरह के रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर बुक्स भी हैं और खा भी रहे हैं लोग, बुक्स रीड भी कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे शहर पेशावर में होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन की कि यार इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। तो फिर उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए सोचा कुछ कि यार इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारे जो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुस्तफ़ीद हों। तो फिर उन्होंने जो है ना ये बुक्स एंड चाय का आगाज़ किया। अच्छा, तो कब से आप लोगों ने ये आगाज़ किया है बुक्स एंड चाय? ये बुक्स एंड चाय को तकरीबन 1 साल हो गया हम यहाँ पर चला रहे हैं तकरीबन। और हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आप लोग के साथ कितने अक़साम की किताबें मौजूद है और कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं? हमारे पास हज़ारों की तादाद में यहाँ पर किताब मौजूद हैं, किताबें, और उस किताबों में हर टॉपिक के ऊपर, हर क्लास के ऊपर, या इवन के फर्स्ट छोटी क्लास से लेकर और मास्टर और पीएचडी लेवल तक के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? जो स्टूडेंट्स या मतलब जो कस्टमर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, या कोई मेंबरशिप ड्राइव होती है आप लोगों की? जी, हम जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं मंथली। उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये लेते हैं और 2000 रुपये पर मंथ है। और जो रेगुलरली आ सकते हैं उनके लिए ये मंथली मेंबरशिप है, और जो वीक में 1-2 दफ़ा आना चाहते हैं या एक दिन वैसे ही स्टडी के लिए आते हैं तो उनके लिए हम लोग 200 रुपीज़ पर डे चार्ज करते हैं, जिसमें वो स्टडी कर सकते हैं। हमने वाईफाई की सहूलत उनको दी हुई है, वो वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपनी स्टडी के हवाले से हर तरह के यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ से ज़ाहिर बात है आप लोगों ने यहाँ पे आगाज़ किया है, बुक भी मिल रही है, साथ में से किताब बीनी भी हो रही है और चाय भी पेश की जाती है लोगों को। कस्टमर का साथ में से जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या पजीराई है? यहाँ पर वो लोग जो है वो किताबें पढ़ते हैं, उसके साथ साथ उनको हम चाय प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें गोलगप्पे हैं और चना चाट है, समोसे हैं, समोसों की चाट है, सैंडविचेज़ हैं, कोल्ड सैंडविच, कॉफ़ी, टी और ग्रीन टी। ऐसा मतलब है कि हम लोग उनको रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बोर ना हो। ठीक है। और उनको भूख लगे तो हल्की फुल्की
جیسے ان کا پیٹ بھرے اور وہ مطلب یہ جگہ چھوڑ کے نہ جائیں. اسٹڈی کے دوران ان کو کوئی اور ڈسٹرب نہ بھوک لگے تو وہ ان کو مل جائے. تو یہ ساری فیسلٹیز ہم نے ایک جگہ یکجا کی ہیں. ٹھیک ہے. تو حکومت کی جانب سے آپ لوگ کو کوئی پذیرائی ملی ہے ابھی تک کیا نہیں؟ حکومت کی جانب سے ہمیں تو فی الحال کوئی پذیرائی نہیں ملی ہے, تو اس کا انتظار ہے کہ اگر وہ کچھ کریں تو پھر ہم اور اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور دوسرے شہروں میں بھی جا سکتے ہیں. جی بالکل, بھائی کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہزاروں اقسام کی کتابیں یہاں پہ موجود ہے اور لوگ یہاں پہ کتاب بینی کے ساتھ ساتھ تاکہ وہ بور نہ ہو ان کے لیے ریفریشمنٹ کا بندوبست بھی ہوتا ہے. ان کو کڑکدار گرم گرم پراٹھے اور کڑکدار چائے بھی پیش کی جاتی ہے. یہاں پہ جو اسٹڈی سرکل ہے وہ بھی ہو رہا ہے. ہم آگے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ جو بک اینڈ چائے کیفے ہے اس میں کس طرح وہ یہاں پہ کتابوں کے ساتھ ساتھ چائے انجوائے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی بالکل, اس وقت ہم ایک دوسرے ٹیبل پہ آ گئے ہیں جہاں پہ 5 جو فرینڈ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگانے کے ساتھ ساتھ کتاب بینی بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے چائے کا آرڈر بھی دیا ہوا ہے. جی بھائی, سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. میرا نام سعد زیغم ہاشمی ہے. میں UT پشاور کا اسٹوڈنٹ ہوں. سول انجینئرنگ کر رہا ہوں. 3rd سیمسٹر میرا چل رہا ہے. اچھا, تو آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ آپ پشاور میں بک اینڈ چائے کیفے کے نام سے یہاں پہ کیفے ہے؟ یہاں پہ میرا اصل میں جو ان کے اونر ہیں ان سے میرا ویسے بھی تعلق بھی رہا ہے. میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں. اس کے علاوہ وہ ایک انٹرپرینور ہے جس کے حوالے سے مختلف ان کے کیا ہوتا ہے اس طرح کے وہ اسٹیپس لیتے رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے اسپیشلی جب وہ اس کو اسٹارٹ کیا تو انہوں نے مجھے اسپیشلی دعوت دی تھی کہ اس میں بلایا تھا. اچھا, تو آپ یہاں پہ منتھلی بیسس پہ آتے ہو, ویکلی بیسس پہ آتے ہو, ڈیلی بیسس پہ آتے ہو, دوستوں کے ساتھ ہو کہ نہیں اکیلے ہی آتے ہو؟ میں یہاں پہ اکثر منتھ میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ میرا یہاں پہ اکثر آنا رہتا ہے. میں دوست ہوں, اکثر 1-2 دوست ہیں میرے, وہ میرے ساتھ آتے رہتے ہیں. ہمارا ایک آپس میں سرکل ہے جس کو ہم یہاں پہ کیری کر رہے ہیں. اپنا جو دوست ہیں 1-2 بکس ہمارا جن کا ہم شوق ہوتا ہے بکس کے ساتھ. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ کیفے بک اینڈ چائے؟ بک بھی ملتی ہے یہاں پہ مختلف اقسام کی, ساتھ میں سے چائے بھی ملتی ہے, تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, یہ واقعی میں ایک انوویٹیو آئیڈیا ہے کہ آپ اس کے جو بکس یعنی جو ہمارے یہاں سے بکس کا کلچر جو ختم ہو رہا ہے اس کے لیے آپ ایک ایسا اسٹیپ لیں کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی دیں اور ساتھ میں وہ اپنی بکس بھی ریڈ کر سکیں اور یعنی علم بھی حاصل کر سکیں اور ساتھ میں انٹرٹینمنٹ بھی لے سکیں. کیونکہ ہمارے یہاں اکثر لائبریریز ہوتی ہیں, وہاں پہ آج کل بالکل لائبریریز جانا لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا. تو ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ دوستوں کے ساتھ آ سکیں, بیٹھ سکیں, کچھ چیزیں انجوائے بھی کر سکیں اور ساتھ میں بکس بھی ریڈ کر سکیں. تو آپ کیا سمجھتا ہے اس طرح کے انوائرمنٹس اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں, اسپیشلی ان فیلڈ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں, ان کے لیے اس طرح کے انوائرمنٹس کتنے ضروری ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ایسی انوائرمنٹس یہ تو چاہے اسٹوڈنٹس ہوں چاہے بڑے ہوں, کسی اپنی فیلڈ میں جا چکے ہوں, جیسے بھی انسان ہو, ہر ایک انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو ایسی جو چیزیں ہیں یہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے, چاہے اسٹوڈنٹس ہوں عام لوگوں کے لیے بھی. تو ایسا اگر میں تو یہ ایک ایسا اسٹیپ ہے کہ اگر ہم جیسے اسٹوڈنٹس اور ہم جیسے لوگ یہاں پہ آنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ, کیونکہ بزنس تو ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگوں کو بزنس نظر آئے گا اس میں لوگ انویسٹ کریں گے. تو اگر مجھے امید ہے کہ جس طرح یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے اور جس طرح یہ لوگ اپنا پروفٹ ان کو ظاہری بات ہے مل رہا ہے, تو مجھے امید ہے کہ آگے پشاور میں اور بھی اس طرح کے کیفیز اور چیزیں کھلیں گی. جی بالکل, بھائی کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح انوائرمنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے اور خاص کر بڑوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. پشاور صوبائی دارالحکومت پشاور کا واحد کیفے جہاں پہ ہزاروں اقسام کی تعداد میں کتابیں ملتی ہے اور کتابوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فار دا ریفریشمنٹ پرپز یہاں پہ گرم چائے, کڑکدار چائے کے ساتھ ساتھ گرم پراٹھے اور گل کبی بھی پیش کیے جاتے ہیں جو بندے کو یہاں پر دیر تک بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے. احتشام خان, نیوز 360 پشاور.